राधा मोर गला रमाला आगो प्रश्न एक पचारि भी कही देबु भला गो राधा मोर क्रसी होइला राधा गो धन मोर नव छइला आगो सत्य त्रय द्वापर कह कली समाचार मो राधा माई कह कली समाचार आउ चारि जुगे पुरुष तिरी बेसा किए नाचिथिला रे राधा मोर नव छइला ई पुरुष ई चारि जुगे किए नेथिला रे राधा मोर नव छइला मेजी होई सभारे नाचु की पाई सजनी पैसा टाणी बार पाई अरे यही कथा बुझे देबु सुनी बेटी भाला गो राधा मोर नव छइला गो सजनी राधा मोर नव छइला चंद्रवदनी धीरामणि राधे सत्य त्रेतया द्वापर एवं कली चारि जुगरे केन पुरुष माने साड़ी पिंदी करी नाची थिले जे तुमे कली जुगे पुरुष पिला हे करी साड़ी पिंदी करी डोन नाचुच से बोतल रे प्रथम रे के नाची थिले चारि जुगरे तापरे मानव समाज रे ही लीला प्रति चली छे एही लीला प्रथा कथा बुझाई कहिबो गो राधा माई जदि ने कहि पारिबो बोले तम ननी के मके दी देबो गो गागा बुला ती खाली मोर पछे पड़ी थाना गाड़ सन हेतु बोले सत्य त्रेतया द्वापर एवं कली रे केन पुरुष माने प्रथम रे साड़ी पिनी पिनी नाची थिले जी कली जुगे तुमे पुआ पिला हे करे साड़ी गुडी पिनी पिनी नाची छो आगे तुमको हेंता लागु छे कि मैं पुआ पले लेखी तमे पुआ पिला नै सी समस्त एरा पिला में जी सबारे नाचु छु तू पैसा टाणी बापाई बोल मके तम ननी के टी डाउट लागु छे काना के मते डाउट लागु छे ये भी टुके लोके ना साड़ी सेकंड ने पिन बाजे घाघरा पिन से नहीं देखा बात के आगो रसक चिन्हे रसिया अरे सुनारी चिनी चे सुना गो अरे भागवत रही अछि ओनारे बना तना ना बाबा रसक चिन्हे रसिया सुनारी चिनी चे सुना गो रसक चिन्हे रसिया सुनारी चिनी चे सुना भागवत रही अछि ओनारे बना तना रसक चिन्हे रसिया सुनारी चिनी चे सुना गो रसक चिन्हे रसिया सुनारी चिनी चे सुना
ଆସିଗଲା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିନ୍ ପୁରୁଷ ନାରୀ ବେଶଧାରୀ ହେଇକରି ନାଚିଥିଲେ ଜାଣିଛ ଆଗ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ନାରୀ ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ନାରୀ ପୁଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ନାରୀ ପୁଣ ସୁଧା କରିଲେ ବଣ୍ଟନ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହୋଇ ନାଚିଥିଲେ ରେ ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରୀ ଚିହ୍ନିଛେ ସୁନା ଗো ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରୀ ଚିହ୍ନିଛେ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବ ଦାନବ ମିଶିକରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଦାନବ ମାନେ ଅମୃତ ଖାଇବ ବୋଲିକରି ବିଚାର କଲେ ତ ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଦାନବ ମାନେ ଯଦି ଅମୃତ ଖାଇବେ ବୋଇଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୃଥିବୀଟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବା ବୋଇଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ କାଣା କଲେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବୋଇଲେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦାନବ ପକ୍ଷରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଅମୃତକେ ଛଣେଇ ଆଣିଥିଲେ ପୁରୁଷ ହେଇକରି ନାରୀ ବେଶରେ ନାଚିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବୁଝିପାରୁଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଆସିଗଲା ତ୍ରେତୟା ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣ ଶିବ ହେଲେ ନାରୀ ଗୁଣ ରାବଣ ସଭାରେ ଜଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣ ଶିବ ହେଲେ ନାରୀ ରାବଣ ସଭାରେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହୋଇ ନାଚିଥିଲେ ଗୋ ବାବୁ ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରୀ ଚିହ୍ନିଛେ ସୁନା ରସକୁ ଚିହ୍ନେର ସିଆ ସୁନାରୀ ଚିହ୍ନିଛେ ସୁନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲା ରାବଣ ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ତା 10ଟା ମୁଣ୍ଡକେ କାଟିକରି ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତ ଦିନେ ରାବଣର ସଭାରେ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଆସିକରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ମହାଦେବ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଥାଇକରି ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ବି ରାବଣର ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରବାର ଅଛି ଯେ ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ବେଶରେ ଯିବି ବେଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରବେ मोर जटा जुटके लुचई करी मते नारी बेशटे धारण कर दे मु रावण सभारे नाचबी बोले महादेव तो माँ पार्वती से समय सजे देले नारी बेश कर देले महादेव को आसिक मर्त्य मंडल तांडव नृत्य करते महादेव नारी बेश धारण कर त्रेतया जुगरे महादेव पुरुष होकर नारी बेश धारण करके नाचिथिले द्वापर जुगरे जाना गृह नारी अर्जुना गृह नारी अर्जुना द्वापर जुगरे जाना गृह नारी अर्जुना गृह नारी अर्जुना स्त्री बेश होई नाचिथिले रे मना ताना ए बाबा रसक चिन्हेर सिया सुनारी चिन्हिछे सुनामा रसक चिन्हेर सिया सुनारी चिन्हिछे सुनागो
ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ମିଶିକରି ପାଶା ଖେଳିଲେ ତ ପାଶା ଖେଳରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖାଯାଇଥିଲା क्या बोली ଯେନ୍ ପାର୍ଟି ଯଦି ହାରିଯିବା ବେଲେ ସେ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁପ୍ତ ବନବାସକେ ଯିବା ବନବାସ ଯିବା ତ ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହାରିକରି ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ବିରାଟ ଘରକେ ଯାଇଛନ୍ ବିରାଟ ରାଜା ଘରେ ତ ସରେନ୍ଦ୍ରୀ ରୂପରେ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ରୂପରେ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଶାଲାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏବଂ ଖାନା ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଭୀମ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ହେଇକରି ଅର୍ଜୁନ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା आसी गला कलियार छुटी देबी तोर मनिर नली ଆଗ ଏକଲି ଯୁଗରେ ଜାଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏକଲି ଯୁଗରେ ଜାଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହୋଇନତି ତୀରରେ ଆନା ଏ ଶନି प्रकृति सिया तुम्हारी दोरो दोरो पेन गोलू चे गो खसरा खट खट खसे ପ୍ରଧାନ ହଇକି ରାଧାମାଇ এই কলিযুগরে প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুর স্ত্রী বেশ ধারণ করি হরিনাম সংকীর্তন করে সেই প্রভু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র হরিনামকে গায়ন করি এই কলিযুগ ভবসাগর সে মানে মুক্তি পাইলে তো কেন্তা ভাবে গায়ন করে কেন্তা ভাବରେ প্রভাত সময় হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ হরে হরে রাধীশ্যাম রাধীশ্যাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ রাধীশ্যাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে বল গোবিন্দ রাধে হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে बोलो आनंद कंद भगवान की जय। ई हरिनाम महामृत्युंजय के गान करबा लगी कलिजुग रे नित्यानंद महाप्रभु नारी वेश धारण करते
तेणु करी आमे कलिजुग रे पुरुष ही करी समस्त नारी वेश धारण करी नृत्य करिथि सत्य जुग रे मोहिनी अवतारणी थिले विष्णु त्रेतया जुग रे नारी वेश हिथिले शिव द्वापर जुग रे अर्जुन कलि जुग रे नित्यानंद तापर जुग समस्त कलाकार माने नारी वेश धारण करथि बाबू गो माई गो जेते बेले तमे गिरी गोवर्धन टेकी थी हाँ गोपपुर के रक्षा करवा लगी गोवर्धन पर्वत टेकी हाँ हाँ जहार पाद पद्म के जुग जुग हर ब्रह्मा नहीं पाइले हर ब्रह्मा नहीं जहार पाइले पाद पद्म के कोटि कोटि तपस्या करी ऋषि मुनि नहीं पाइले ऋषि मुनि नहीं से पाई पाले प्रभु नारायण स्वयं गिरी गोवर्धन पर्वत को निजे टेकवा लगी जाइथिले हाँ हाँ गोवर्धन पर्वत पूर्व रे किए थिले केन पुण्य करथिले जे भगवान श्री कृष्ण तांको टेकी कर रखिथिले ओहो गिरी गोवर्धन पूर्वजन में काना थिले जे माई गो ई गिरी गोवर्धन रो पूर्व जन्म कहले मते घर के नेबो तमे आगे कहत विश्वास राखिया सत्य गो ई प्रश्न धरी कहूछि उत्तर माई गो कर श्रवण ଏହା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାଇ ଗो कर ଶ୍ରବଣ त्रेतया जुगरे श्री राम लक्ष्मण सेतु बंध से ही करिले बंधन त्रेतया जुगरे श्री राम लक्ष्मण सेतु बंध से ही करिले बंधन तही श्रेष्ठ भक्त हनुमान सजनी गो कर श्रवण कर श्रवण होई की राधा मई हई कि बाप धन त्रेतया जुग जे बेले राम और लक्ष्मण और बानर दल माने सेतु बन बांधुछन तो सही समय हनुमान चिंता कले एडे छोट छोट पत्थरटा नहीं कर जदि सेतु बन कार्यटा करमा अनेक गुडे समय लागि जेबा बोले अरे काना कले हनुमान काना कले मुई बड़ पर्वतटे आनी जायसी जे सेतु बन निर्माणटा जल्दी सरी जेबा बोले हां हां आग खनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बही आनी पवन बोला खनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बही आनी पवन बोला रखी देले रामक चरण सजनी कर श्रवण कर श्रवण राधा माई कि बाप धन हनुमान जो पर्वत आने जाइछन खनिक पर्वत सेतुबन बांधा लगी हनुमान नहीं आस्ते आस्ते सेतुबन निर्माणटा सरी गला तो सही खनिक पर्वत को रामचंद्र पाखे रखीदे हनुमान और करपत्र जोड़ी कर क्या बोलुछन हे प्रभु रामचंद्र यही पर्वतटा सेतुबन कार्य आनी प्रभु लगी नहीं पारला यही पर्वतटा मुई काना करमी बोले बाबू को डाण
ଦାଣ୍ଡ ପାଣିର ଦାଦା ଭାଇ ନେ ସେ ଆମ ବଡ ଦାଦା ସମ୍ମାନ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ 50-50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଚଲା ବାଟରେ ସେବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମା କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ବୋଇଲେ ହନୁମାନ ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ବୋହି ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁଟା ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲା ତ ସେଇ ପର୍ବତକେ କାଣା କଲେ ସେହି ପର୍ବତକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କାମ ନି ଦେଲେ ଯେ କାହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ପର୍ବତଟା କାମ ଦେବା ବୋଇଲେ ହଁ ତ କାଣା ଭାଇ ଆଗ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁକୁଳପତି ବୃନ୍ଦାବନେ ନେଇ ରଖ ହେ ଝଟତି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁକୁଳପତି ବୃନ୍ଦାବନେ ନେଇ ରଖ ହେ ଝଟତି ନାମ ହେବ ଗିରି ଗୋଧନ ସଦନୀ କର ଶ୍ରବଣ ବାମ করে ଟେକିଥିବେ କୃଷ୍ଣ ମାଇ କର ଶ୍ରବଣ ରାଧା ବାଣ୍ଡି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବାଣ୍ଡିକୁ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧା କଲାରେ 300 ଟଙ୍କା ଆଉ ଢୁଲିଆ କଲାରେ 100 ଟଙ୍କା ସେଇ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେଇ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇ ଏକ ବାର ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର ବାବୁ ତ ମାଇ ଗो ହନୁମାନ କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପର୍ବତଟାକୁ ନେଇକରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ଥାପନ କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତା ନା ହେଇଯିବା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିକରି ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିମି ବୋଇଲେ ଯଦି ତୁମ ମନେ ହେଲା ଅବିଶ୍ୱାସ ଯାଇ ନ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ যদি তুম মনে হেলা বিশ্বাস যাই ন দেখিব শ্রীরাম মানস পৃষ্ঠাচারী সহ চৌবন মাই গো কর শ্রবণ রসানন্দ করিছি রচন মাই গো কর শ্রবণ রাধামাই রহস্যময় কথা ছুপি রহিଥିଲା দেখুଛ ପିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେନ୍ ପର୍ବତଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁରେ ଲାଗି ନି ପାରିଲା ବୋଲିକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆଦେଶରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ସେଟା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା ଆଉ ସେଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ କେନ୍ତା ଜନ୍ମ ପିଲା କହ ତାଙ୍କର ଘରକେ ପଳାଇ ବାବୁ ଗো ହଁ ହଁ তোমার ঘর কে পর পিলা আমার ঘরে নাই তো তুমি ঘরর কিয়ে যাব গালি করবে তুমি ঘরর কিয়ে কি এ ঘরের নি খামিনদার খামিনদার বলে এই তার লেট্রিন সাফ করছ তে লাটা নি আমার খামিনদার জমাদার মানে লেট্রিন যে মাই গো তুমি যেনতা দিয়া কে বলছন দিয়া ও দিয়া কে বলছন টাট দিয়া আমি বি কথাটি পদরা মা সখা তুমি দুই লোক পচরা পুচরি হবো বলে মুই কে মেরা বাড়ি দিবি মুই বি পচরাবি কাহা কি তোমার ননি কে কেনা পচরাবো ইচ্ছে তো না ওই কহবো যদি নে কই পারলে এক করিয়া হবো কোল্ড লদি করি কাকে বুলা জানো ছাতে বহিনি পারবা পচরা নে গো পচরা এন্তে পাঁচটা জো লাগিতিবা জায়গা মানে দেখাবো সেই জায়গা নে হেলে আমার ধরা আমার মনিস মনে চলি নি পারো সেটা পাঁচটা জো দেখা লাগিতিবা জো সে জিনিস মন না জো পহলাই কর জো লাগিতিবা পাঁচটা জিনিস কো সে জিনিস নেলে আমার কোনসি কাম নেই জানা মারা কে যাও বলছি তবে হেলে কই দিয়া সেটা জমি জল জন্তু জন আর উপরে
ଜନ ସମ୍ପଦ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖା ବଲସି ଗାଁ ମାଇ ଗো